तो गैस मैं इधर खड़ा होकर 99 मिनट हो रहा था मेरा, तो 100 मिनट का वेट कर रहा था। तो वो डीबीएस से अभी मेरा 50 सर्व होने वाला है, तो अभी मोली जला दिया मैंने, फिर मरेंगे। 100 मिनट हो गए ऑलरेडी, अभी जाके डीबीएस कलेक्ट करेंगे। चलो 50 रुपये डीबीएस टा मैक्स करा जाए। ডিভিএস পেয়ে গেছি, আপগ্রেড করে এখন। হাতে নিয়ে নিলে হলো, আমরা দেখতে পাবো তো। লেভেল 2, হয়ে গেছে লেভেল লেভেল 3। 3 ইউএসসি ই করে অল্প মানে হলো এই 3 নাম্বারটাও খুলে দিলে হয়ে যাবে, মানে প্রোফাইলে তখন বেশি দেখা যাবে আপগ্রেডেবল। 200 এসে লাগবে।